हॅलो एव्हरीवन, हांव आशा करता की तुमी सगळीं बरी आसतली। चण्याचो रोस, चण्याचे तोणाक ओ चण्याची पातळ भाजी आमकां गोंयकारांक पाव ओ पोळये वांगडा खावपाक खूब आवडटा। पूण गणेश चतुर्थीच्या ओ महाप्रसादाच्या जेवणाक पानार वाडिल्लो होच चण्याचो रोस पुरये वांगडा खावन मन इतलें धादोस जाता ते शब्दांनी सांगपाक कठीण। सोबीत आनी पारंपारीक असो आमचो हो चण्याचो रोस आयज आमी कांदो आनी लसूण वापरी नासतना करया। हांवें 1 कप धवे चणे ओ वटाणे राती फुगत घातिल्ले 1-2 फावटी धुवन ते कुकरान घालून घेता। हातून 1.5 कप उदक, रुचीपुरते मीठ आनी 2 बारीकशे बटाट जे हांवें तासून घेतल्या ते घालून घेता आनी कुकराची आमकां मिडियम फ्लेमीचेर 3 सिटयो काडूंक जाय। 3 सिटयो जावन आमचे चणे आतां बरे अशे शिजलेत। हे पळयात, आतां एका आयदनान 1 टेबल स्पून तेल घालून घेता आनी हातून 1.5 कप नाल्लाची सोय घालता। एक बारीकसो नाल्ल वापरला हांवें। सोय आमकां बरी गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवंक जाय। ही पळयात, सोय आतां बरी भाजल्या। आतां हातून घालता अर्दो टीस्पून हळदीचो पिठो आनी 1 ते 2 मिनटां मिक्स करून गॅस बंद करता आनी सोय आमकां थंड जावपाक दिवंक जाय। आतां ही सोय मिक्सराच्या आयदनान घालून घेता। हातून 1 टेबल स्पून होममेड गरम मसाला। तुमच्या कडेन जर गरम मसालो ना जाल्यार 1 कप चण्याच्या रोसाक होल स्पायसीस म्हळ्यार आख्खे मसाले कितले घालप हाचे माप डिस्क्रिप्शनान दिल्ले आसा। सगळे मसाले सुकेच 3 ते 4 मिनटां लो फ्लेमीचेर भाजून घेयात आनी भाजिल्ल्या सोया वांगडा वांटून घेयात। आतां हातून घालता 1 मार्बल सायज आमटाण। जाय तितले उदक घालून ही सोय आमकां मातशी जाडसरच वांटून घेवंक जाय। ही पळयात, अशी वांटून घेवंक जाय। आतां एका कायलेन 1 टेबल स्पून तेल घालता। तेल तापले म्हणटकीर अर्दो टीस्पून सासवां बरी तडतडली तशी पाव टीस्पून हिंग, 10 ते 12 करविलाची पानां, अर्दो इंच धाडयल्ले आले आनी 1 मिडियम सायज टमाटाच्यो फोडी। टमाट मातशे सॉफ्ट जायसर शिजोवन घेवंक जाय। आतां हातून घालून घेवया उकडलेले चणे, वांटून दवरिल्ली मिरसांग, थोडे उदक, उकडलेल्या बटाट्याचे फोडी, थोडे मीठ, 1 टीस्पून गोड घालून बरे ढवळून घेयात। रोस खूब दाट ओ खूब पातळ करूंक फावना, एक मिडियम कन्सिस्टन्सी दवरूंक जाय। आतां हाचेर धाकणे धापून रोस आमकां 10 ते 15 मिनटां खतखतून घेवंक जाय। तुमी पळोवपाक शकता रोसाक बरो खतखतो आयिल्लो आसा। आतां हातून बारीक चिरिल्ली ओली कोथमीर घालून घेता आनी आमचो रुचीक असो कांदो आनी लसूण घालिनासतना चण्याचो रोस तयार आसा। गरम गरम पुरये वांगडा ह्या रोसाचो आस्वाद घेयात। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार एक लायक करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका। हांव तुमकां मेळटा परत अशीच एक रेसिपी घेवन। तो मेरेन थँक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।